In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nengkay keng biyata mo tintamong warning at pong tanda na dapat ang manyamasan kayong pamikakatawan, halimbawa. O tapong migpa-presyon kayo, nyari mo, migpa-presyon ka, melilyo ka, mitas ka pala presyon. Impresyon yung mila siyang 150 over 100. Matas siya ito, makakalilyo. Kaya po ito, tandaan na dapat manulo ka. Siguro miwas ka kayong makatas presyon. Iwasan mo po yung malat. Iwasan mo rin mataba. Ano ba mataba? Itang kaya beta kating mataba. Itang matabang chicharon, sisig. Itang kaya beta ang mataba, iwasan. Naman ko itang makatas presyon. Okay, ang asawa mo, makatas siya presyon, iwasan mo yung bagya. At mo naman, makanyan mo naman kung kayang diabetes. Potang papansin mo ating kasugat. Lami papaldan. Pupula ka agad mata. O kaya, panay kami tutundo. Potang matas ka sugar. At potang matas ka sugar, tandaan na ito na magbawas ka kayang mayumo. Lalo na kaya katang Filipino, yung pamangan tamo mayumo. Anti mo yung nasi, yung tinape, pandasal. Ditang mga santing kakakita mamon, manyaman na rete. Pero maging lang glucose dito, carbs sada. Carbohydrates po tamang tayo kayong katawan, maging nyaring mayumo. Yung makatas sugar ito. Yung kamamangan nasi, mamanganak man tinape. Mapang may nganakan nasi kasi yung tinape, process siya po ito detang flour. At nengkay, napansin ko naman ketiking sapang bato. Madakala naman deng bali po, mamusentang pandemya, papasulat ko na laretang nung nano yung kematenda rin mete. Tang cause of death. O tapansin ko, keti sapang bato, dakali sakit tamo, bato. Naman sapa, bato. Kaya lawen-lawen ko la, mag-dialysis la, may kapag-dialysis, o may sirala ba ito? Kidney failure. At kailangan tala sesendeng kikatang bato. Kasi lang magproseso rin, kikatang inuman ko. Iwali ko kasi mag-dialysis siya, 26 years Itata ko, mag-dialysis siya naman, bayametem, po itang bapa ko. Expert ko po, karas kayong bato. Kailangan mo yung sesentang usudang creatinine. Po itang papakandaya. Itang creatinine, 0.8 to 1.3 yamo more or less. Pangamitas ng more than 1.5, 1.6, kailangan mo na sesen yung bato mo. May paboran masisira. Pota kasing may sira yung bato, irreversible. Pota may sira na yun, magbalik ang dati. Iwali ko po, malambat na yung mag-dialysis. Tiro na ako pumiwan Potang mimi ka, lawen mo yung imi mo. Potang bubula. Ay, something imi ko, bubula. Ali po. Kaya po ito, protein. At inyang protein yung kaya kang urine. Mo sabihin yung kaya kang bato, na nasa salak. Itang kakanan mo, karni, lana, o malat, mataba. Nya potang ay, masira la rin bato mo. Magmanas ka. Naluluwal tang inuman mo. Kaya rin telltale signs itang bala mo at aliwa mo itang sakin ba't atin niyang komplikasyon. O kaya tingang bukol kayo tingang mong bukol kayo tingang bukol kayo tingang bukol kayo kaya palawe ay bukol yan, pabren palawe misan kay San Fernando tingkong peg misa teacher atin niyang bukol kayong breast pisala sa likod na kayong pamilyada. O nang atin niya nga nakamalati, ang baby ya pa. O itang kayang sa likod bukol kayang breast na. Apaldak na yung anak. Kasi malikot siya itang anak na. Apaldak na dinaya. Yan tampe palawe de, atin niya palang cancer. Itang bukol ng pisala sa likod.
At nyatang lakit de, stage 4 na edan ni atagal. Kikyak la rin kapatid na. Sabi na, amo tayo na sinabing masakit yan. Sana piso pansopan miya, sinopan miya. Menuluya. Wata po nga ting masakit kaya katamo. Tasa sa likod. Kailangan tayong paulong. Kasi po nating sakit makanyan. Denial. Ay, alayan. May linyukunan din, may pagalkumo. Ay, kaya ko mo, niya susunga ko kasi linakad ko. Linakad niya pala, mapunta kitang kwarto, nagkakasiyar. Susunga. Kaya, itang agad mong mag-rationalize ka. Talagang makanyan, laimi talaga yung mata sa presyon. Ay, talagang diabetico kami. Pero siguro more than that, we can do something. Kasi warning la po rin. These are warnings. Because warnings can save us. O tangati na pong ma-mouse king attention mo kayong makanyan. Itang matas ka presyon, matas ka sugar, matas ka... Panahon lareta para lawin mo nung makanano ka manese pa may kakatawan kay kakanan mo, kay lifestyle. Atin po nga duwang dam. Baluya po rin dam, detang kain danom, detang sasabat danom. Atin po nga duwang dam, kayong Middle East, ano pa nga dagul, kayong lambundok. O nang kayong bansa nga ita, panay lang mi papatay kayong gobyerno, panay gera, panay politika. Den tao keretang malapit keretang dam, at isyudad keni, kabati ni dagat siya, kabadeta dam lang yung bundok. Sabihan daw, atin lang lamat, atin lang crack. Bala mo kayong semento tamo, agin mo, nung atin yung crack yung paderewa rin. Putang atin yung crack, may naya siguro. Deng tao, sasabihan daw, dempong dam tamo, atin lang crack. May nanala. O then yung gobyerno, si kaso rin tao, mamiyanong warning. Yung mismong pader, kay mas atin yung lamat-lamat, warning na ita. Sasabihan daw rin tao, makiramdam din kayong gobyerno. May papatela, mamulitika ala. Atin lang sarili ng problema, yung problema. Si kaso itang warning. Balipot, hindi nga bagyo. Last August pa yata ini. Dinta nga po yung maragula bagyo. Sinapakla danom, nga duwang dam. Mitdas la, may makbong la. Bali po pinalaring mete, magit 15,000. Yan po balo, lagpas pa yata kanita. Deng may ngalako bali, magit lang 34,000. Deng pong kotse bala mo, pialungan lamong dudurot. Bala mo, tsunami reverse. Hanggang laman dareng gandam. May bulus po ka rin tao kay lalang. Bukod pa itang bagyo, panguran. Kadakal na po rin mete. May kiramdam ketang warning. Jesus king ebanghelyo tamo, wawar na lang, mag-warning yan. Mag-warning yan. Red sign. Sasabihan na, makalunos na kayo, kung taga Bethsaida. Makalunos na kayo, kung taga Cherozin. Makalunos na kayo, kung taga Capernaum. King English, ano ito? Woe to you! Talagang, bala mo, pemulyon na lang. Woe to you, Bethsaida! Woe to you, Cherozin! Bala mo, gigisingan na lang kapanamdaman. Baka lang may gising paniman man. Magbayula, pilubluban. Pero pekramdaman. Makalunos na kayo. Potang makanyan po, tama marokan, potang ating manaus kayong atensyon tamo. Baka nita mo, migising tamo natin na dapat gawan masalese. Bali po na dingabak, mika silab king downtown ng Angeles. Sabihan da kita king banda palengke. Mika silab po. Kasi nandingabak, may misa ko po na po, alas 8. Ano para kaldeng bombero. Kukwalan danong karetang water outlets na po. Ating silabada. At mo po tandadalan na rin kahit ramdaman mili. Deng bombero. O ano kang nye? Mimwa ka, mimwa. O kang nye, darang bombero nga rin. Matutod ko, amo. At mangyela. O kaya ting ambulansya. Ambulansya. Bakit kaya? Kasi magkangyela, bantang migising. Ali kasi manyagip lang biye. Magligtas la. Alimut ang pibandyan itang masisila babali o tindahan. O tating matetao ka rin niya. Mamalagwala,
magkangyela, den dondalan, baka kanita miligtas na rin dapat iligtas. Makanyan talaga. Nya ko mimimu apot ang mangyela rin ang ambulansya, ang pumamyela rin ang bombero. Kawari, kayo wari, kunyari mo, masisilabi ang baleyo. Ba't gisingan mo rin anak mo? Anak, masisilab, talakad na ka, masisilab yung baleta mo. Makanita yung gawan mo? O kaya sabihan mo ka, recipe yung bale, kato yan, recipe yung bale, masisilab yung baleyo. Ali. Potang mo, silab, kami bale, silab. Makanita yung gawan mo. Kapatid kami mo, kanyena nini, masisilab mo, kanyena nga, nalipo, kasi niya magkanyela, huling gugulisak la, burida kang miligtas. Makanya ni Jesus, siguro kaya ni kayong ebanghelyo, gugulisak kayo. Kasi buri na lang iligtas. Ding kayang kaluguran, kayong Cherosin, Bethsaida, ang peking Capernaum. Nang kayo mitatas ka boses, siya naman uling, mimwa ka kasaman da kali. Nang kayo kailangan mong mitas sa boses, bala migising paniwan man. Ditang dapat migising. Nang kayo ating salitang masakit, ito mo yung sinabi na kayo, makakalungnos na kayo. Woe to you, Lamo, pemulyo na lang. Masakit na siya, pamanyalita. Pero nang kayo kailangan ng masakit, para may paldanta mo. At ko pong kilalang doktor. Nga nanitan doktor, ma'am, namo ting masakit. Without pain, people will not go to the doctors. Kaman muntakin doktor, hanggang masakit. Naman pa-check up, nang masakit. Okay. Pero po tang masakit na ingipan mo, masakit, makalbag na yung makay, kalta ka pa muntakin doktor. Manaulo ka nita kasi makalbag yatin yung infection. Manabagot o anong kaiman. Ananitan doktor, den pasyente ko nga na, nung lang masakit na panamdaman, lamunta. Anya tama marokan po tang ating masakit. It points out to something that you should give attention to. Nung sasakit ka papaluan, sasakit ka gulot, palawem piyali-ali, wala, kwenta yan, do not deny. Ita kasing sakit ita, tutuldo na, yung katawan mo mismo, sana ka, lawen mo yung gulot mo, masakit siya, lawen mo. Kaya masakit ka ipan, palawem mo rin ipan mo, tingnan lang diferensya rin. Pain is an indicator that something must be done to correct. Nya nung masakit, may kakamuanan ta sakit. Kaluguran tamo is nung ating masakit. Because that pain would point you to where you need to focus. Sabi, masakit ko buntok pero mag-obra ako pa. Mamipi ko pa. Kukunahan naka-tension Hanapin ng obispo ka na ako, kanitang may sakit ko naman. Deo, when your body speaks, you listen. Potang migsalita na yung katawan mo, pakiramdaman mo O neng guys, gugulisak na yung katawan tao mo, tayo papakiramdaman. Yung makalungkot pa, neng guys, sanayan tao, minum kumong pakapata, baka nita, masakit. Nga sa kreta, pain relievers, pain killers, patenme, yung sakit. Kutang, pangaminum kang pakapata, mipaldan niya yung sakit. Mipaldan mo ita sakit, masakit ya. The pain will be numb, maginyang manhid, itang masakit mo. Pero, ang sabihan, mipaldan niya. At times, when there's something wrong in your body, and it calls its attention through pain, these are signs that we have to be saved. Natural na rin yung paralan bantang miligtas. These are warnings to get our attention. Even pain can help us to be saved. Even pain can be a friend as they indicate something is wrong and something must be done. The words of Jesus in the gospel might be very strong. Puta masakit yang magsalita kay Kristo, King Ebanghelyo. But these are warnings. They are not meant to harm, but they are meant to save. Yung pamagsalita ng masakit Jesus King Ebanghelyo, naman po talaga para panasakita na lalang tao. Magsalita mo po kalupapot ang gugulisak kang silab. Banglang miligtas. Deta nga tsukeng masisilab makabilya.
Iting mayap tang balita, iti imbitasyon ni Diyos kaya tam. Nung atintang masakit kayong mangkatawan makimbiyatam, o masakit kayong relasyon yun, kung sabihan ng Diyos, lawen me, then may attention yan. Mo itang katawan niya po, nung ating kong sakit kayong relasyon yun, masakit yung relasyon yung kareng anak mo, o kaya kareng pengari mo, o kaya kareng kapatid mo, o kaya kareng siping bali, kaya kaya tampisang ban, gawa tang paralan bang mipaldan, bantang miligtas. Ilagyoning pangpo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen.